Okay, so after a quick break, we are back on our discussion. So this time we will talk about the best evidence rule, and this is still in connection to our electronic document. So the rules on electronic evidence um, states that an electronic document shall be regarded as the equivalent of an original document under the best evidence rule if it is a printout or output readable by sight or other means, shown to reflect the data accurately. So sa kani nga aspect no ato ning ko atong sabton ang electronic document again it will be regarded to as an equivalent sa original nga document as long as it is printed out na print siya or naa siya naka-attach sa usa ka screen nga pwede mabasa or makita sa mga tao. So here in section 3, it indicates that original document must be produced. So naa sa section 3 sa best evidence rule nga ang original document daw kay dapat ma-produce siya or mapakita. However, there are some exceptions. So for example, ang original nga document kay na wagtang or naguba siya o dili siya ma-produce para i-present sa korte. But it should be without bad faith on the part of the person offering the document. So ang kana nga document nga imuhang gi-present nga gikan sa electronic document dapat dili siya presented in bad faith but in good faith, okay? So, exception ra na siya nga dapat mag-produce ta sa electronic document kung ang original nga document kay nawagtang or if the original is in the custody or under the control of the party against whom the evidence is offered, and the latter fails to produce it after reasonable notice. So, if ever naman gani maabot sa point nga ang original nga document kay naa sa custody sa tao nga imuhang gikasuhan against or naa sa other nga party unya ang katong other nga party is dili maka-produce sa original document so that way you can still present the electronic document so mo ni siya ang mga exception na nga ang electronic document pwede nato ma-regard as kaning original document. Or if the original consists of numerous accounts or other documents, which cannot be examined in court without great loss of time, and the fact sought to be established from them is only the general result of the whole. So let's say for example, ang usa ka original document is naa siya daghan nga let's say na part siya sa daghan nga mga butang or sa other nga mga documents and maglisod na ta og pangita sa kadtong original jud nga document but you have the copy nga naa sa electronic nga form so mo na siya ang usa sa exception nga ang electronic document pwede siya ma-regard as an original document. And lastly, when the original document is a public record or in the custody of a public officer or is recorded in a public office. So if ever ang original document is naaman tuod sa usa ka public nga office unya maglisod ta og acquire atong original jud nga document pwede ra ang electronic nga form ang ato ang i-present. So again, just to reinforce or reiterate, according to the best evidence rule, ang usa ka electronic document kay pwede siya ma-regard as an original document as long as it is a print out or pwede siya mabasa dayon or mahikap nimo na as siya naka-print or if ever makita nimo siya sa screen nga pwede makita sa mga tao nga naa sa korte. And this is only an exception, okay? So exception ni siya sa mga time nga kung asa ang original nga document kay naguba or nawagtang. Exception ni siya kung ang original document kay naa sa lain nga party unya dili sila maka-produce sa original nga document. Or if ang original nga document kay nabilong sa daghan kayo nga dokumento unya maglisod ka og pangita or ang original nga document is naa sa public nga office. Moving forward, we still have other legal aspect of documents based on kaning mga court proceedings. Okay? So in the case of People versus Moreno, niya na sila nga ang document daw kay it is any written document by which a right is established or an obligation is extinguished. So sa kaning nga kaso, ilang gi-regard ang document nga kung asa naay kasulatan og imuhang gisuwat diha ang imuhang katungod or ang imong obligasyon kay nahuman or nawagtang na. In the case of People versus Nilyoskin,
Niana sila nga ang document kay every deed or instrument executed by person by which some disposition or agreement is proved, evidenced, or set forth. So, balik-balik ra na siya, no? Ang usa ka dokumento kay maskin unsa nga instrumento or materialis nga gihimo or gi-execute sa usa ka tawo nga kung asa naa kay gipamatuod or naa kay gihatag as proof or na kay gi-state diha nga message or na kay gusto i-convey nga message. And in relation to criminal jurisprudence, under the best evidence rule, a document is any physical embodiment of information or ideas. So ang document daw, under the best evidence rule, maskin unsa na siya nga klase sa materialis nga naay impormasyon nga nakabutang ug naay mga mensahe nga gusto ka i-convey. So pwede siya letter, pwede siya contract, pwede siya resibo, pwede siya book of account, pwede siya blueprint, o pwede po siya X-ray plate. Okay? Now, although I have stated that there are some, or although I have stated that a document is any type of material in which which contains marks, symbols, or signs that conveys a meaning or message to someone, naa siya'y mga exception, and this is based on Supreme Court rulings. So naay mga writings nga wala gi-consider sa ato ang Supreme Court as document. And one of which is a draft of the municipal payroll. So this that is not yet approved by the proper authority. So let's say for example, this is a municipal payroll. Unya naa diri ang mga pangalan sa mga tao nga mo receive sa ilahang salary, naa na ang ilahang designation, naa na ang ilang period of service, na ang other information such as the amount of money that they need to acquire or the amount of their salary. However, it is not um, approved or signed by the authority or by the proper authority. Wala siya na aprubahan or na napirmahan sa atong mga signatories. So, despite the fact nga naa siya mga information nga nakabutang, the word nga draft pa siya, wa pa siya nahuman, wa pa na aprubahan, dili siya ma-consider as document base sa atong Korte Suprema. Okay? Another example is a mere blank forms of official documents, the spaces of which are not filled up. So, ingon ani ni no, kung moadto ka og let's say LTO, PSA, PhilHealth or asa na nga mga government agencies, di ba si guard man nga ma'am sir, unsa imuhang gi-anhi diri, unsa imong kwaon nga document gikan diri sa among agency or sa among office. And then si guard mohatag nimo og kaning form. Now, kadto si form nga wala pay information nimo, nga wala pay nakasuwat nga pangalan sa usa ka tawo or other information, di na siya ma-consider as document ni Supreme Court because again, let's stress the idea that these are blank forms of official documents. Yes, these are official documents pero blanco siya. Wala siya information nga nakabutang and therefore it will not be considered as a document. And lastly, we have the pamphlets or books which do not evidence any disposition or agreement, are not documents but are mere merchandise. So kaning mga ibutang talang mga libro, mga pamphlets, mga magazines or unsa ng mga butang or literary products nga ato ang basahon for the purpose of gaining information or knowledge, they are not considered as a document based ni Supreme Court. Why? Because they are just mere merchandise and it's just there to spread ideas or it's just there to spread knowledge, but it does not disposition any agreement or it does not disposition any kaning argument. Wala siya gusto nga message nga gusto i-convey, but rather na siya information ra nga gusto i-convey which is used or which is produced for information purposes. Okay? Now, moving forward, we have the classes of question documents. So, ang usa ka document, mahimo na siya nga question document kung ang signature ni document gipangutana. So, pwede gipangutana in terms of kinsa ang nagpirma,
kinsa or kanus agi pirmahan or asa gi-execute ang pirma or kinsa ang original author sa signature. Another one is ang question document mahimo or ang document mahimo nga question document kung allegedly nag-contain siya og fraudulent alterations. May tag fraudulent, it means gituyo siya nga pag-usab or gituyo siya nga pag-usab tungod kay gusto ka nga mangilad. Fraud, pagpangilad. So it contains fraudulent alterations na ay giusab. So ang usa ka document mahimo nga question document kung allegedly ang content niya is na ay giusab. Okay? Giusab tungod kay gusto nga mangilad. Okay? Next, we have questioned or disputed holographic wills. So just to reinforce your understanding of holographic document, again, mauni siya ang mga document nga kung asa tanan content is handwritten. Pero kung maingon tag holographic will, tanan niyang content is handwritten pero ang nakasuwat diha is ang kabilin sa usa ka tawo. So maingon tag holographic will, muna siya ang will in which all of the contents are entirely handwritten by the testator or ang kadtong tao nga nagsuwat or nag-express sa iyahang kabilin. So si holographic will o si notarial will, they are different, okay? Holographic will, tanan content gisuwat sa tao nga na ay gusto ibilin. Notarial will, mo ni siya ang kabilin nga kung asa gipirmahan sa usa ka testator ako nga nagsuwat ug gi-acknowledge sa abogado before a notary public ug dapat na ay tulo ka witness. So from the word notarial will, it means ang atoang kabilin is nanotaryuhan sa usa ka abogado. Okay? Next, ang usa ka document mahimo siya nga question document kung it is investigated on the question of typewriting. So even though this day and age dili na kayo komuno nga magamit ta og typewriters, however there are still some documents nga typewritten siya, so still it is a part of the problem or usa ni siya sa mga kaning specimen or subjects nga ipang-examine sa mga question document examiner. So ang usa ka typewritten nga document is mahimo siya nga question document with a view of ascertaining their source, pagpangutana or gipangutana kung unsa nga klase sa typewriter ang gigamit sa pag-issue or pag-execute ani nga document ug asa ni siya gikan. Pwede asa nga office or kinsa nga tawo ang ni-execute. Another one is with a view of ascertaining their date. So let's say for example, ang document daw kay gi-issue pag 1840. However, gi-question nila ang kaning date of issuance. So ang usa ka typewritten document is mahimo siya nga question document kung gipangutana na kanus-a siya gi-issue. And lastly, with the view of determining whether or not they contain fraudulent alteration. So, for example, si typewritten documents, although it is genuine, naa may pagpangutana nga naabay gipang-usab diha sa content ni genuine document or naay gi-substitute nga mga page. So let's say for example si typewritten documents is 5 pages. Unya, ang kanidi ay ikatulong nga page is gi-substitute meaning gipuli or giilis. So therefore, ang typewritten document, mahimo siya nga question document if ever they contain fraudulent alterations or substituted pages. Another one, ang usa ka document mahimo nga question document kung gipangutanan na ang material nga gigamit sa pag-produce nila. So ingon ani ang concept, no? Let's say for example, si document daw kay gi-issue pag 1840. So of course, ang kaning texture sa papel sa 1840 ug ang texture sa papel nga atong gipanggamit this day is lahi ra jud. Maybe ang ilahang papel that time is more nipis ug sa atoa it's thicker. So ang kana nga document mahimo siya nga question document tungod kay ang material ang gitan-aw or gipangutana unsa ang gigamit. So here mahimo siya nga question document if the writing material is questioned. Mahimo siya nga question document kung ang ink nga gigamit or ang writing instrument nga gigamit is questioned, whether it is a fountain pen or a ballpoint pen, and also the ink.
Pero kani siya, mas maklaro ni siya kung magamit ta og kaning special nga equipment. And nani siya sa more of scientific side ni question document examination. And also, ang usa ka question document mahimo or ang usa ka document mahimo nga question document kung gipangutana na ang age or date. So same with the typewritten document, no? Mahimo ang usa ka genuine nga document as question document kung gi-question na ang date of issuance or ang date sa pag-execute sa ato ang document. And next, ang usa ka document mahimo nga question document because it is alleged that they identify some persons through handwriting. Let's say, for example, the case is a suicide case. Suicide case daw, but there was a suicide note. However, upon investigation, they found out nga ang katong handwriting nga naa sa suicide note is dili dayto siya handwriting sa tao nga nagpakamatay. So, ang kadtong suicide note nga ilahang or ilang nakuha sa crime scene is mahimo siya nga question document tungod kay through the handwriting nga ilang gitan-aw maka-identify sila kung kinsa jud ang perpetrator sa crime or kinsa jud ang ni-execute sa katong suicide note. Okay? And lastly, ang usa ka genuine nga document, pwede siya mahimo nga question document if it is erroneously or fraudulently attacked or disputed. So let's say for example, ingon ani ang kaning situation. Butang ta lang CEO ko sa pinakadako nga kumpanya. Syempre, CEO ko ako man company, okay? Unya na ako'y assistant tawgo nato siya si B, okay? Si B tungod kay grabe akong pagsalig ni B, kung na siya ihatag nako nga mga documents diretso ra ko og sign, dili na nako basahon. Pero kay gigamit ni B ang 10% sa iyang brain cells, ang iyang gibuhat is nag-execute siya og document unya naka-state didto nga mahimo siyang CFO. So, motaas iyahang ranggo unya dayon modako pa jud iyahang sweldo mo earn siya 200,000 per month. Okay. The question is, ang kadtong pirma sa document, is it my real signature or was it executed by me? Yes. So therefore, it is a genuine document, but it is erroneously or fraudulently attacked or disputed because I did not agree with the contents. Okay? So therefore, ang usa ka genuine document ti ay kay pwede siya mahimo nga question document kung naay kaning pagpangutana in terms of the contents. Okay? Or let's just say some writing which was executed in an abnormal condition such as over fatigue, under pressure, old age, stress, ill, in moving vehicle, and the likes which may affect the normal manner of writing. So naapoy instances no nga, let's say for example, that time nga nag-execute ka sa document, although it is genuine, pero nakay-injury. So naglisod ka og suwat. So tungod kay ang mga tao nga ni question na kibaw sa imong handwriting, even though it is a genuine document, mahimo siya nga question document tungod kay there was deviation in your handwriting or naay pag-usab sa imuhang handwriting. And hopefully that is understandable. Okay, next, these are some various aspects or subjects of question documents examination. So this is actually not important, but just for the sake of explaining. So we actually have a broad term when it comes to handwriting, no? Si handwriting mo na siya mo na siyang mother tree. Ubos ni handwriting, we have the handprinting or script writing, we have the cursive and the block writing. So si handwriting mo ng general term nga kung asa nag-execute ka sa imong sinuwatan or sa imuhang agi gamit imuhang kamot. And kani si handwriting or versus handprinting or script writing mo ni siyang binuldi nga agi mga tag cursive pinakatay block all capital letters. Okay, now let's move forward to the general basic terminology. So mo ni siya ang exciting nga part kay tulo ni siya nga kinahanglan ninyong mahibaw-an ug naay times nga ma-interchange ninyo siya or na probability nga maglibog mo. Okay? So first off, we have the graphology,
graphoanalysis, and graphometry. So kani si graphology, graphoanalysis, and graphometry, they are the same. In what way? They study a person's handwriting to determine their personality or behavior. Okay, so say graphology, graphoanalysis, and graphometry, ilahang tan-aon ang imuhang agi to determine kung unsa ka nga klase sa pagkatao. However, they are different in a part na si graphology, this focuses on the general characteristics of a person's handwriting. It does not focus on the strokes alone. It does not focus on the angles alone, but on the general characteristics, kundi sa imuhang stroke, sa angle sa imuhang agi, o sa mga purma sa imuhang letters. Okay? Now, si graphometry, or no, graphoanalysis, it focuses on the handwriting strokes. Okay? So, diri si graphoanalysis, again, it is the same. It is a study of a person's handwriting to determine his or her personality. However, si graphoanalysis, it focuses on the patterns, on the strokes of your handwriting. Okay, so whether it is curved, it is straight, or unsa pa na diha. Now, si graphometry sad, it is still the same. It is a study of a person's handwriting to determine his or her personality or character or behavior. But the focus ni graphometry is more on mathematical and geometric measurements. So, gi-measure ang size sa imuhang letter, ang spacing, o ang angle sa imuhang letters or sa imuhang handwriting. But to put it simply, graphometry, graphology, and graphoanalysis, they are the same. They are a study of a person's handwriting to determine their personality or character. The only difference, graphology focuses on the general aspect. Graphoanalysis focuses on the strokes, on the patterns of your handwriting. Graphometry uses mathematical and geometric measurements, angles, size, and the formation of your letter, okay, or the size of your letter. And here are just some examples of handwritings, handprintings, numerals, signatures, and these are just some miscellaneous document problems. So first off is the detection of alteration. Mingon tag alteration, this refers to any form of changes, either through addition or deletion of the original content. So mingon tag alteration na ay pag-usab sa usa ka content sa document, either through pagpuno sa mga content or pagkuha sa naa sa content. So let's say for example, this is an altered check written in black ballpoint pen when viewed with visible light. And if you view this altered check using the infrared light, makita nimo nga ang kaning mga nisiga mo ni siya ang mga added nga mga content sa ato ang check. So mingon tag alteration mo ni siya ang pag-usab sa content sa atong document either through addition or deletion. Okay, moving forward, we have the decipherment of erased writings. When tag-decipher, pagkita, pagbasa sa mga nakasuwat nga na-erase na. Pag-decipher para makita nato or maklaro nato. Now, kung maingon ta og erasure, this refers to the removal of writings, typewriting, or printing from a document. Okay? So, kung magkuha ka or unsa ni mag-take out ka og content sa usa ka document unya wala nimo giilisan, wala nimo gipulihan, we call that erasure. Now, speaking of erasure, there are two types of erasure. We have the mechanical erasure and the chemical erasure. Pero para mas dali masabtan, mingon tag mechanical erasure, mo ni siya ang pagkuha sa kaning content sa ato ang document by means of abrasive method through rubbing or scraping. So for example, na kay rubber eraser. Igka-erase nimo, makabantay ba mo nga naay kaning mga fibers sa papel nga makuha? So if naay fibers sa papel nga makuha, so that is a mechanical erasure. Mingon tag chemical erasure, this is a type of erasure done with the aid or use of bleaching agent called ink eradicator. So si ink eradicator, iyahang kuhaon ang content sa ink. Okay? So sa
chemical erasure dili ang fibers sa ato ang papel ang makuha but rather ang content ni ink. So para mas dali masabtan, ngayon tag mechanical erasure na disrupt ang fiber sa ato ang papel or sa ato ang writing materials. Sa chemical erasure ang kuhaon is ang kadturang ink or ang kadtong imuhang sinuwatan dili ma-disrupt ang fibers. Pero ma'am, pangutana. What if mag-erase ko gamit laway? Is that a chemical erasure or mechanical erasure? Pangutana. If you will erase using your saliva and your finger, matangtang ba ang fiber sa papel? 'Di ba matangtang? So if matangtang ang fiber sa papel, then that is a mean of mechanical erasure because it is abrasive. Abrasive meaning makatandog siya sa atuang kaning writing material. Okay? Next, decipherment of obliterated writing. Okay, so nalang ko i-share gamay. Nalang ko i-share gamay, okay? Mayong tag obliterated, again, ang kanidaing word nga decipherment, pagbasa, pagpakita sa mga kaning na na-erase na or wala na naklaro nga mga sinuwatan. Moingon tag obliteration, that is the process of smearing over an original writing to make it undecipherable or illegible. Okay? So let's say for example, kani nagsuwat ka diri, unya imong gi-crush out, mo ni siya ang atong gitawag nga obliteration. So just to, para pagpakuan lang, no, I actually wanted to become a scientist. I don't want to become an astronaut. An astronaut? I don't want to become an astronaut. No. I didn't want to be a criminologist. I wanted to become a scientist. In fact, a rocket scientist. So, because gusto lagi ko mahimong scientist, nag-plan out ako sa ako nag-plan out nako sa ako ang kaning himuon nga rocket. Akong rocket kay syempre, ano man ang porma sa rocket, di ba? Ano man na, rocket. But because gusto ko nga akong rocket kay na ay ligid para mas paspas siya. Butang ko, duha ka circle, duha ka ligid diri. Nya, di ba, ang rocket ship kay, supposedly diri man mo gawas ang kaning iyahang fire kay tungod kay mo larga siya with speed. Gusto ko reverse. Anhi siya mo gawas ang fire. Unya, nag-cream ko. So ako gibuhat akong gi-crash out ni nga dream. So kaning pag-crash out nako sa akong drawing muna tong gitawag nga obliteration. So I hope you get the concept. Okay. Another example of obliteration. By the way, pangutana, ma'am, what if mag-erase ko gamit ang white ink or mag-erase ko gamit ang correction tape? Is that a mechanical erasure or is that a chemical erasure? Now, natangtang ba ang imong written content or nakaveran ra? So if it is only covered or if it is smeared over, we don't call that erasure. Rather, we call that obliteration. Okay? Moving forward, let's talk also about the examination of chart document. Mga tag-chart document, mga dokumento nga nasunog. So, appeal ni siya sa mga specimen nga i-examine ni document examiner. By the way, chart document, mga nasunog ha. Ma'am, what if ako ang document is abo na, pwede pa na, dili, buang ka. Ha? Abo na gani, unsaon, abo ngani, 'di ba? So dili siya pwede nga ma-examine. Dapat kanang ingon ani lang, it is partially burned, okay? Or partly burned. Dili siya abo. Ang part lang niya na sunog. So kay nasunog ang some part sa imuhang document, pwede pa na siya ma-examine kay na pa may mabasa. Pero if abo ngani, dili jud, 'di ba? Okay. Moving forward, we have the water-soaked document from the word water-soaked. So, sa panahon sa Baguio, syempre, dili na to malikayan na naadyoy mga dokumento no nga dili na to masalba tungod kay mas giuna nato ang ato ang safety. So, in terms of mga water-soaked document, mo ni siyang klase sa document nga kung asa na nga basa siya or na-expose siya sa heavy water o dili na siya makita or dili na ma-decipher ang iyahang mga writings. And lastly, not lastly, another thing
apil pod sa kaning problem, not problem, but apil pod sa responsibilidad sa usa ka document examiner ang pag-develop og invisible writing. Muntag invisible writing mo ni siya ang klase sa mga written outputs nga kung asa gigamitan siya og invisible ink, so dili siya mabasa diha-diha dayon, and you have to use different methods such as through heat, by water, by chemical fuming, or by ultraviolet light process. And next, we have the decipherment of contact writing. So in the contact writing, this is the same as indented writing, okay? So just for you to picture out, let's say nagsuwat ka. Pagsuwat nimo na by pressure nga imong gi-apply sa imong writing instrument and imong writing material. So kay naa may pressure, ang imuhang agi muluta na sa pikas nga part and sa other nga mga pages or lower pages. So kadtong imuhang mga nilutaan nga mga sinuwatan gitawag na nato og indented writing or contact writing. So apil na sa responsibility sa usa ka document examiner nga mag-decipher, mag-develop, magpakita og mga writings nga naluta. So this is an example. So kani siya kay usa ni siya ka kaso nga kung asa naay gi-kidnap, I think, or naay shooting incident. Oh yes, naay gi-kidnap. So ang kaning notebook nga nakita gikan sa kadtong ilahang perpetrator sa first page naning, "Mom, I went to the beach with Kate and Johnny. Call me at Kate's house later." But they noticed that in some other parts na yung mga indented writing no nga wala siya nakapariho or wala natugma sa kaning first page. So ilang gibuhat, ilang gi-analyze ang notebook ug kadtong ang other pages or yes, other pages sa notebook through the EDD or the electrostatic detection device. This is also known as the ESDA. Og ilang nakita nga naa di ay ni nga writing, "Give me the money. You have 10 seconds before I start shooting." Okay? So again, moingon tag decipherment of contact writing mo siyang pag-develop, pagpakita, pagbasa sa mga naluta nga agi. Next, we have the other important terminologies used in question document examination. So we have the document examiner, so that is very easy. When a document examiner, it is any person who conducts a document examination. But take note, okay, si document examiner, he or she must be an expert in his or her field or in the field of document examination. Next, expert witness. Okay, so let's say for example, you are a document examiner and you need to testify in court. You will be deemed as an expert witness kung tawgon ka as such by the judge. Okay? So let's say, for example, you are a very good expert in the field of question document examination or butang talang maayo kaayo ka sa usa ka aspect like let's say ballistics, fingerprint identification or unsa pa na siya. Kung tawgon ka sa korte unya wala ka gitawag as an expert witness ni judge, then you will go there as just a normal or ordinary witness because the only person who can deem you or who can call you as an expert witness is only the judge, okay? Pero kung manang tag expert witness mo ni siya ang tao nga naay taas nga experience o expert siya sa iyahang kaugalingon nga field, pinaagi sa iyahang training, pinaagi sa iyahang experience. And therefore, he or she is permitted to express his or her opinion regarding sa usa ka kaso. Okay? But always remember, even though you are an expert at a certain field, it doesn't mean or it doesn't necessarily mean nga expert witness dayon ka. Because the only person nga pwede mo tawag nimo ana or who can name you as such is the judge. Okay? And next, we have the qualification. Of course, if you are going to be a witness, if you are going to be a document examiner, you must have the qualification to be one. So these qualifications are your professional experience, your education, and the ability of a document examiner. So for me, I cannot really
examine documents right away or handle document cases right away. Because even though I have the education and I have the expertise, let's say not the expertise, the physical expertise or practical expertise, but I have the knowledge on how to conduct a document examination, dili gyapon ko pwede mo ato sa korte to serve as an expert witness. Why is that? Because I lack the experience. So yung tag qualification, even though you are let's say an expert in that field in the way nga you know the logical practices or kibaw ka unsa ang process nga i-conduct, but if wala ka experience, then you are not qualified to be an expert witness or to be a witness. So ang qualification di ay sa usa ka document examiner is you have to have the professional experience. You have to be a graduate, preferably ang kaning Bachelor of Science in Criminology, and you have the ability of a document examiner. So you have to attend seminars, you have to attend kaning mga orientation or trainings para you will be permitted to testify as a witness and you will be permitted to conduct an actual examination on documents. So I think that sums up fundamentals of our the fundamentals of question document examination. So later on we will talk about or tackle the historical background of document examination. Okay.